یہ سب کی ہونی چاہیے اور ایسی ہونی چاہیے کہ ایک سیکنڈ ذرا مجھے یہ لگا لینا دے پوسٹر. ایسی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے کہاں گیا وہ. عمر بھائی اختلاف اپنی جگہ لیکن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ختم نبوت کے کام وچ میرے ج نہیں کوئی بندہ پارٹیسپیشن کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا پوسٹر اس کو شیئر کرنا چاہیے اپنی وہ اس پہ ٹائم لائن پہ اپنی وہ جو کیا ہوتی ہے دوسری اس کو کیا بولے ایک ٹائم لائن ہوتی ہے ایک اور ہوتی ہے وہ سٹوری کے طور پر ایز اے سٹوری اس کو شیئر کرنا چاہیے اور سب کو پڑھنا چاہیے باری باری اور اس پہ کمنٹ کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کو کیا سمجھ آئی کیا لکھا ہو اس میں کیا چیز ہے جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. مطلب آئے دو چار باتیں کی اور یہ مطلب یہاں سے سیکھتے بھی ہیں باتیں سنتے ہیں چلیں نالج میں اضافہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ لیکن اس کو ایک مشن کے طور پر بندے کو کرنا چاہیے اور جب کوئی مشن آپ کے سامنے ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے لیے پریکٹیکلی بھی آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے پروپیگیٹ کرنے کے لیے. یہ جدید دور کے تقاضے ہیں نا کہ آپ ایک ہی بات کو بار بار کریں اس کو یعنی پروپیگیٹ کریں اس کو لوگوں کے سامنے دہرائیں اور لوگوں کو سمجھائیں. اگر دنیا میں لکھی ہوئی باتیں یا کسی کی بیان کردہ باتیں جو سینہ بسینہ آگے فارورڈ ہوتی ہیں کیونکہ انسان کی زندگی تو ایک لمٹ ہے. میں نبی علیہ السلام کی مثال دیتا ہوں ان کی 63 سالہ زندگی ہے ان میں سے 40 سال کے بعد 23 سالہ دور نبوت ہی ہے. آپ کی 23 سالہ باتیں 23 سالہ زندگی کی باتیں وہ سینہ بسینہ آگے لوگوں کو منتقل ہوئیں پھر ان میں فرق بھی آ جاتا ہے بیان کرتے ہوئے دور جب آتی ہیں دوسری تیسری چوتھی پانچویں نسل میں ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا. اگر وہ کہی ہوئی سینہ بسینہ باتیں یا وہ کتابیں جو تحریری شکل میں ہمارے پاس اسلامک لٹریچر موجود ہے اگر یہ کافی ہوتی ہیں اور لوگ پڑھ کے یا سینہ بسینہ باتیں سن کے اسلام کی طرف آ جانا ہوتا تو اب تک پوری دنیا مسلمانوں کی ہوتی پوری دنیا پہ اسلام ہوتا. ایسے نہیں ہوتا. یہ انسان کی نیچر کے خلاف ہے کہ وہ ایک بات کو کہیں سینہ بسینہ آئی ہوئی روایت کو سن کے یا ایک بات کو کسی کتاب میں پڑھ کے فوراً کنونس ہو جاتا ہے. کبھی کوئی بات ایسی دل کو لگ جاتی ہے وہ آپ مان لیتے ہیں کوئی ایسی بھی ہوتی ہے پڑھتے یا سنتے ہوئے وہ نہیں بھی دل کو لگتی. اس کے لیے آپ کے ذہن میں اشکالات ہوتے ہیں سوالات ہوتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو پھر وہ سچائی آپ پر ظاہر ہوتی ہے. یہ جو تاریخ ہے اس کے اندر اس کو رائج کروایا ہے نا تصرف الہی کے ساتھ اس کو بھی تصرف الہی مانتے ہیں ہم کیونکہ اس کا وعدہ ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رسول مبعوث اس لیے کیا ہے تاکہ اس دین حق کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے. وہ کیسے ہوگا؟ ایسے نہیں ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو چلیں کرسچن تو سارے ان کے پیچھے لگ جائیں گے کہ ٹھیک ہے جب عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بات کی نبی کی تصدیق کر دی ہے قرآن کی تصدیق کر دی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے. باقی بھی تو دنیا میں قومیں ہیں نا. چائنیز کتنے ہیں؟ دنیا کا سب سے بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے چائنا ہے یا انڈیا ہے مطلب ان کے درمیان کمپٹیشن چل رہا ہے کبھی وہ اوپر ہو جاتا ہے لیکن چائنا کو ہی آپ مان لیں وہاں پر کتنے مسلمان ہیں. اسی طرح سے دیگر افریقی ممالک میں کافی تعداد ہے لوگوں کی وہاں پر کرسچینٹی چلیں وہ تو کرسچینٹی وہ تو آ جائیں گے
हिंदुओं की तादाद देख लें दुनिया में कितनी है, अगरचे उनका एक ही मुल्क है लेकिन वहाँ पर तादाद उनकी देखें कितनी है, 80 करोड़ के नज़दीक गालबन उनकी तादाद होगी वहाँ पर। तो इस तरह से बहुत सी अभी कौमें हैं बाहर जो इस्लाम से बाहर हैं। सिर्फ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में दो ही मज़हब नहीं हैं। इस्लाम को अगर इस दुनिया में गालिब होना है तो किसी सोर्स के साथ, किसी ज़रिए के साथ ही होना है ना, मा तहतल असबाब ही होना है ना। अगर मा फौकल असबाब इस्लाम को फैलना होता तो आसमान से आवाज़ आती, हाजा खलीफतुल्लाहुल महदी आवाज़ आ जाती, सारी दुनिया उसके पीछे लग जाती, ख़त्म हो जाता ना, तमाशा ख़त्म हो जाता। ये मा तहतल असबाब ही अल्लाह ताला ने दुनिया जो है ना बनाई है, और इसको मा तहतल असबाब ही आगे जाना है। तो वो जो वादा कुरान में जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया है, उसके पूरा होने के लिए ये ज़रूरी है कि वसाइल ऐसे पैदा हों कि इस्लाम जो है वो दुनिया में फैले और लोग इसको इख्तियार करें आहिस्ता आहिस्ता। तो ये सोशल मीडिया भी उसकी एक कड़ी है। तसर्रुफ़ इलाही ने इंसानी दिमाग को इस तरफ माइल किया है, उसने तरक्की की है और उसने ये सोशल मीडिया ईजाद कर दिया है। इसके ज़रिए से सच्चाई को प्रोपेगेट करना और रिपीट करना, ताकि अगर किसी के ज़हन में इश्कालात हों तो वो दूर हो जाएं, ये भी एक सबब है। तो आप इस सच्चाई को प्रोपेगेट करने का हिस्सा बने। यानी अगर कोई इस तरह की बात आपके सामने आती है, उसको स्टोरी पर, टाइमलाइन पर शेयर करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखेंगे, उस पर गौर व फिक्र करेंगे, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वहाबियों का जुमा हो रहा है, यहाँ पर मुबाहला हुआ है एक मिर्ज़ाई का और एक मुसलमान का, उसमें क्या मुमासलत पाई जाती है। तो लोगों को पता चलेगा इसमें ये मुमासलत पाई जाती है कि एक मिर्ज़ाई का मुबाहला भी 3 जून 2024 को हुआ है और इसके गुरु का भी 3 जून 1999 को इसी दिन को हुआ था, 25 साल पहले। ये मुमासलत पाई जाती है। वो भी उस मुबाहले के नतीजे में मरा था और ये भी इस मुबाहले के नतीजे में शिकस्त खुर्दा अभी तक फिर रहा है। अमर भाई, अल्लाह ताला की मान चाहूँ तो एक बात अर्ज कर सकता हूँ? जब मेरी बात ख़त्म हो जाएगी तो कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, एक से बढ़कर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो जिस तरह से वो मुबाहले के नतीजे में मौलाना इलियास तार के साथ मुबाहला करके मिर्ज़ा ताहिर फौत हुआ, इसी तरह ये जो बंदा है ये भी शिकस्त खुर्दा है इस मुबाहले में, क्योंकि वो साफ हमारी आंखों के सामने तस्लीम करके गया है कि मुझसे गलती हुई है, मुझे ये मुबाहला नहीं करना चाहिए था, ये मुबाहला करना मेरा मैंडेट नहीं था, ये उनको करना चाहिए जिनको सच्चाई सूरज की रोशनी की तरह, सूरज की तरह दिखाई दे, और मैं उनमें से नहीं हूँ। मिर्ज़ा कादियानी की सच्चाई उस तरह से मुझ पर यहाँ नहीं है, यानी कि सूरज की तरह हो, और मुझे मुबाहला नहीं करना चाहिए था। तो अभी तक तो वो शिकस्त खुर्दा फिर रहा है। आगे क्या लिखा है अल्लाह को पता है। अल्लाह ताला के ख़जानों में कमी नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, मैं नाम लेकर बता सकता हूँ, लाला मूसा के करीब मिनिस्टर तक रहे हैं सरकार वफाक में। एक ही बेटा था, कत्ल हो गया, क्योंकि मौसूफ़ ने बहुत सारे अपने इलाके में इस तरह के काम करवाए थे। अब मर जाए बंदा तो उसकी बुराई बयान करना अच्छा नहीं लगता। तो एक ही बेटा था, वो कत्ल हो गया। बहुत बड़ी ठोकर थी ना। अल्लाह ताला ने समझाना चाहा कि बाज आ जाओ। बाज आने के बजाय मौसूफ़ ने क्या किया, पिछली उम्र में नया काम डाल दिया। हुआ ये कि कुछ अरसे के बाद वो जो अल्लाह ताला ने चांस दिया था एक धक्का लगा के कि अपनी इस्लाह कर लो, उससे इबरत ना हासिल करने की वजह से खुद अपनी पकड़ आ गई। तो चलो ठीक है, अगर तुमने नसीहत को नहीं माना और इस
निशान को भी नहीं माना, इस इतने बड़े सान्हे को भी तुमने नहीं कबूल किया, तो लो फिर अब फिर अपना वक्त आ गया, वो भी बड़ा मुश्किल था मरहला। ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि इस नासिर मिर्ज़ाई के लिए अल्लाह ताला ने जो तसर्रुफ़ इलाही से इतना बड़ा निशान दिखाया है, उसको अगर वो देख कर उससे इबरत हासिल करे कि मेरे दिल में ऐसा क्या खौफ डाला कि मैं मुखालफों के कदमों में जाकर गिर पड़ा, अगर वो इससे इबरत हासिल करे और तौबा करे और मिर्ज़ाइयत को छोड़ दे, तो ये उसकी इसमें भलाई है। लेकिन अगर वो ज़िद करे और कहे कि मेरी गर्दन अबू जहल की तरह ज़रा नीचे से काटना अल्लाह, ताकि लोगों को पता लगे कि सिर सरदार है, अगर वो ये सोचे तो अल्लाह को बड़ी ताकतें हैं, वो आने वाले वक्तों में क्या करेगा हम कोई आलमुल गैब नहीं है, अल्लाह आलम वो क्या निशान मज़ीद दिखाए। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाना चाहिए, लोगों को इस सच्चाई का इल्म हो कि इस बंदे ने मुबाहला किया है और वहाँ जाकर ये घुटने टेक कर आया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात ये जानी चाहिए, इतनी ज़्यादा वायरल होनी चाहिए कि इनके सेंटर से फ़ोन आए, ओए वो की गेम पाती आ, ओए असी तो अगे ही चित्रा थले से तू नवा साढ़े वास्ते कट्टा खोलता है। तो इसके लिए सारे भाइयों की ज़रूरत, मैं जानता हूँ कि कई हमारे वो मुसलमान भाई वो भी इस ताउन का हिस्सा हो सकते थे जिनको हमने खुद पीछे धकेल दिया है, लेकिन उनको उनके ताउन के लिए जो कीमत देनी पड़ रही थी वो हम नहीं दे सकते भाई साहब। उसकी दो एक मिसालें मैं दे देता हूँ कि एक ऐसा जाहिल है, वो एक दिन यहाँ पे आके कह रहा था कि मेरा मिर्ज़ा मसरूर के साथ मुबाहला हुआ है और अब मेरे और उसके मौत का इंतज़ार है, हम दोनों में से जो झूठा है वो मर जाएगा, जो मर गया वो झूठा है, जो ज़िंदा रहेगा वो सच्चा है। कब मुबाहला हुआ था? आज से 20 साल पहले। अब बंदा बताओ जी कि वो बंदा यहाँ पे टिकटॉक पे इतनी जाहिलाना बात कर रहा है, इतनी जहालत की बात कर रहा है कि या हम उसको ऑन करें या डिसऑन करें। सामने तलत मलक मिर्ज़ाई था, मलक क्या नाम है, तलक महमूद, वो चीखे मार मार के कह रहा था कि चलो ठीक है, अपने इन भाइयों को कहो कि तुम इसको सारे ऑन करो तो हम दुआ करते हैं। तो मैंने कहा यार दुआ करनी है या तो फिर अपने जाके खलीफा से लिखवा के लाओ, तो हम इसको ऑन कर लेते हैं, हुआ या नहीं हुआ हमें नहीं पता। लेकिन अगर ये कह रहा है हमारा एक भाई कि मेरा इसके साथ मुबाहला हुआ है और तुम कह रहे हो कि अपने भाइयों से दस्तखत करवाओ, तो हम दस्तखत कर देते हैं इसके कहे पर, तुम अपने खलीफा से दस्तखत करवा के लाओ ना कि वाक़तन वो इसको ऑन करता है, तो फिर फैसला हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकेगा, आप अपने खलीफा से नहीं करवा सकोगे, हम इसकी बात को ऑन नहीं कर सकते। पता नहीं ये किस तरह की जाहिलाना सी बात कर रहा है, कभी सच्चा झूठे की ज़िंदगी में मर जाता है, कभी झूठा सच्चे की ज़िंदगी में मर जाता है। इस तरह की बात कोई जाहिल बंदा ही कर सकता है। तो वो सरकार इस बात पर मैंने थोड़ा पीछे धकेला कि भाई नीचे बैठ के सुने, थोड़ा सीखें पहले काम, फिर बाद में बातें बुतें करना ना। हर बंदे को यहाँ पर बातें करने का शौक़ है। अभी मैं एक बराड़ से होकर आया हूँ, वहाँ भी एक अजीम मुजाहिद ख़त्म नबूवत गुफ्तगू फरमा रहे हैं सही बुखारी के बारे में। कख पता नहीं है, मिर्ज़ाई लिटरेचर का पता नहीं है ना, इस्लामिक लिटरेचर का भी पता नहीं है। भाई ऐसे मुसलमान भाइयों को हम अपने साथ मिलाकर उनसे ये तावन तो ले सकते हैं कि ये पोस्ट वायरल हो जाएगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाएगी बात, लेकिन जो कीमत हमें देनी पड़ेगी ना भाई वो नहीं दे सकते हम। इसके लिए आप चंद एक साथी हैं, आपका ही तावन दरकार होता है। ना अपने पैसे देने हैं, ना अपने बिल पे करना है, ना अपने सर्दी में कोई नहा के गुस्ल करके दिखाना है, कुछ भी नहीं करना, इसको शेयर करना है। इस पोस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टोरी पर, अपने टाइमलाइन पर शेयर करना है। एक उंगली का काम है, उंगली हिलानी बस आपने। अगर आप उंगली भी नहीं हिलाते तो चलें कोई बात नहीं, हम फिर भी इंशाल्लाह जब तक अल्लाह तौफीक देगा हम करते रहेंगे। लेकिन बहरहाल इसको कोशिश किया करें कि ये एक ताउन है, तावनु व तावनु अलल बिर्र व तक़वा, कुरान का हुक्म है, नेकी के कामों में ताउन किया करो एक दूसरे के साथ। अगर आप उसको मानते हैं तो मेहरबानी करें, थोड़ा बहुत ताउन कर दिया करें। हम बहुत सारे लोगों को ये कहते नहीं, अपील करते नहीं
کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ ان کی جہالت کو لے کے ساتھ چلتے نہیں، تو وہ ضیاء رسول مجھے کہتا ہے تو ٹھیکا لیا بھی روز تو ایک بندہ ناراض کرنا ہوندا ہے، تو پولیس والے ہر بھئی اور کوئی نہیں بہانا لبدا، کسی نہ کسی بہانے نال بندہ تو دھکا کرا کے پرا کر دے. بھئی کیا کرے ایسے لوگوں کا؟ بہت ساری جہالت ہے ارد گرد، ان سب کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے. ان جہلا کو، گالی بازوں کو اور خائن لوگوں کو جو باتوں میں غلط بیانیاں کرتے ہیں، یا ہم ان کو آن کریں ان کی باتوں کو، یا پھر ان کو وعلیکم السلام قاری صاحب، تو یا ہم ان کی باتوں کو آن کریں یا ہم ان سے برات کا اعلان کریں. تو اس لیے وہی ساتھی ہمارے ساتھ چلتے ہیں جو تھوڑے ہوتے ہیں لیکن وہ مخلص ہونے چاہیے، ان کا خلوص دکھائی دینا چاہیے. اس پوسٹر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب پپو ملک سوال لے لیں، کیونکہ اور بھی پیلے سٹیکر والے نا جو آ رہے ہیں پیشنٹ جن کے انگلیوں کو لگی ہوئی کوئی انگلی ان کو آپریشن انگلی کا ہونا ہے ان کے شاید. جی پپو ملک صاحب. سوال تو نہیں تھا میرا، میں کہہ رہا ہوں پہلے تو ہم نے لغوف کیا ہے کہ جو ناصر صاحب ڈر گئے ہیں تو یہ لغو کیا ہے؟ کیا لغو کیا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے لغو؟ کیا ہوتا آپ نے یہ کہا ہے کہ وہ ہے کہتا ہے لغو؟ وہ ہوتا کیا ہے یار بات کو بڑھایا ہے آپ نے، اس نے ایسا تو نہیں کہا وہ کہ میں لغو تو نہیں ہوتا، وہ لغو تو چول بات کو کہتے ہیں. چلے میں معذرت چاہتا ہوں. آپ یعنی کہ آپ نے بات کو بڑھایا ہے، اتنی بات تھی نہیں جو آپ نے. ابھی کوئی بندہ عام سن رہا ہوگا نیچے پہلی دفعہ جس کو، تو وہ یہ سمجھے گا امن نذیر صحیح کہہ رہا، واقعی وہ ڈر گیا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا، وہ بھاگ گیا ہے. حالانکہ اصل بات تو یہ ہے کہ اس نے مرزا صاحب کی کوئی بات اس کے سامنے آ گئی تھی تو وہ پیچھے ہٹ گیا ہے، اس نے رجوع کیا ہے. آپ یہ سمجھ لیں. اور دوسری بات ہے عمر بھائی، یہ جو آپ یہ سمجھ لیں جو آپ نے کہا. نہیں اب یہ سے یہی سمجھنا چاہیے. اور کیا؟ اور میں مادو یار میری کار آ گئی میں بعد میں آتا ہوں. یہ بیرین صاحب ہیں، ان سے بات بے شک بات. سوال دی السلام علیکم احمد بھائی. سوال دی سپیڈ اینی سی نا انہاں نوں سمجھ نہیں لگی میں کہہ کی دتا بلو دی جگہ الگ ہو. اللہ جی اسد صاحب بھی بہت غصے میں ہیں کل سے. السلام علیکم. مساء الخیر. کی حال ہے استاد جی؟ نہیں اوپر کی کہیدا جڑا آف لائن غصہ وہ کی کہیدا ہے، آن لائن نہیں نا ڈسکس کرے کرو. اچھا اجازت دو گے تو میں روحانی خزائن دے 2 صفحے پڑھنا چاہنا. 2 صفحے پڑھنا چاہوں گا اگر تھوڑی اجازت ہوئے، اگر وقت درکار ہوئے. پڑھو کیڑی کتاب ہے روحانی خزائن دی کنویں جلد ہے؟ اور پھر ایک سوال ہی کر لوں گا. دسن روحانی خزائن ہے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 374 ہے، نور القرآن نمبر 2. ناظرین کے لیے ضروری اطلاع، ہم اس بات کو افسوس سے ظاہر کرتے ہیں کہ ایک شخص کے مقابل پر یہ نمو نور قرآن کا جاری ہوا ہے جس نے بجائے مہذبانہ کلام کے ہمارے سید مولا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت گالیوں سے کام لیا ہے، اور اپنی ذاتی خباثت سے اس امام الطیبین و سید المطہرین پر سراسر افتراء سے ایسی تہمتیں لگائی ہیں کہ ایک پاک دل انسان کا ان کے سننے سے بدن کانپ جاتا ہے. لہٰذا محض ایسے یا وہ لوگ کا علاج کے لیے جواب ترکی بترکی دینا پڑا. ہم ناظرین پر ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ حضرت مسیح علیہ السلام پر نہایت نیک. دوبارہ لفظ پڑھیں. کیسے جواب دینا پڑا؟ علاج کے لیے ترکی بترکی جواب دینا پڑا. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ترکی بترکی ہم ترکی پڑھ لیں پوری تحریر، اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا اگر آپ کے پاس نہیں وہ میں تھوڑا سمجھاتے بھی جائیں نا، مجھے پڑھنے دیں پھر سوال پوچھیں. سر سمجھ تو آئے نا ساتھ ساتھ. فوراً جواب فوراً. ترکی بترکی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ترکی بترکی فوراً جواب لیں. فوراً تو نہیں نا، اب سن تو لیں. چلیں ٹھیک ہے سن تو لیں. ہم ناظرین پر ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ حضرت مسیح علیہ السلام پر نہایت ہی نیک عقیدہ ہے، اور ہم دل سے یقین رکھتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور اس کے پیارے تھے. اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ وہ جیسا قرآن شریف ہمیں خبر دیتا ہے اپنی نجات کے لیے ہمارے سید مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لائے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی صدا خادموں میں سے ایک مخلص خادم بھی تھے. بس ہم ان کی حیثیت کے موافق ہر طرح ان کے آداب ملحوظ رکھتے ہیں. لیکن عیسائیوں نے جو ایک ایسا یسوع پیش کیا ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، بخدو اپنے نفس کے تمام اولین والآخرین کو لعنتی سمجھتا تھا، یعنی ان بدکاریوں کا مرتکب خیال کرتا تھا جن کی سزا لعنت ہے.
ایسے شخص کو ہم بھی رحمت الہی سے بے نصیب سمجھتے ہیں، رحمت الہی سے بے نصیب سمجھتے ہیں۔ قرآن ہمیں اس گستاخ اور بد زبان یسوع کی خبر نہیں دی۔ اس شخص کی چال چلن پر ہمیں نہایت حیرت ہے، جس نے خدا پر مرنا جائز رکھا اور یہ آپ خدائی کا دعویٰ کیا، اور ایسے یہ ایک منٹ ذرا رکیں پاکوں گے، کو رکیں جو گے ذرا ہزار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلال بھائی، ایسی تحریر جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے فائدے میں ہی ہوتی ہے۔ جو بندہ پڑھ رہا ہے نا ایسی تحریر، اس کو پڑھنے دیں۔ اگر کسی ماڈریٹر نے نیچے اتارا ہے تو غلط کیا ہے، یہ آگے واپس سنیں یہ آدھا صفحہ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس تحریر کا آپریشن کیسے ہوتا معذرت، میں ڈراپ ہو گیا تھا، میں ڈراپ ہو گیا تھا، کہاں تک میں پڑھ سکا؟ بڑی معذرت ہے۔ کتنے تک پہنچے سام صاحب جی؟ ہے۔ وہ آپ بتا رہے تھے یسوع کوئی ایسا شخص ہے جس کا یہ کردار ہے، اس وہاں سے آپ پڑھ رہے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں ایسا شخص پیش کیا گیا ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور بجزا اپنے نفس کے تمام اولین آخرین کو لعنتی سمجھتا ہے، یعنی ان بدکاریوں کا مرتکب خیال کرتا تھا جن کی سزا لعنت ہے۔ ایسے شخص کو ہم بھی رحمت الہی سے بے نصیب سمجھتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں اس گستاخ اور بد زبان یسوع کی خبر نہیں دی۔ اس شخص کے چال چلن پر ہمیں نہایت حیرت ہے، جس نے خدا پر مرنا جائز رکھا اور اپنی خدائی کا دعویٰ کیا، اور ایسے پاکوں کو جو ہزارہ درجے اس سے بہتر تھے گالیاں دی۔ سو ہم نے اپنی کلام میں ہر جگہ عیسائیوں کا فرضی یسوع مراد لیا ہے، اور خدا تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ عیسی ابن مریم کو جو نبی تھا، جس کا ذکر قرآن میں ہے، ہمارے درشتے مخاطب میں ہرگز مراد نہیں۔ اور یہ طریق ہم نے برابر 40 برس تک
पादरी साहबों की गालियां सुनकर ख्याल किया है। बाज नादान मौलवी जिनको अंधे और नाबीना कहना चाहिए, ईसाइयों के माजूर रहते हुए कि वो बेचारे कुछ भी मुंह से नहीं बोलते और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बेअदबी नहीं करते। लेकिन याद रहे कि दर हकीकत पादरी साहिबान तहकीर और तौहीन और गालियां देने में अव्वल नंबर पर हैं। हमारे पास ऐसे पादरियों की किताबों का एक ज़ख़ीरा है जिन्होंने अपनी इबारत को सदहा गालियों से भर दिया है। जिस मौलवी की ख्वाहिश हो वो आकर देख लेवे। और याद रहे कि आइंदा जो पादरी साहब गाली देने के तरीक़ को छोड़कर आदाब से कलाम करेंगे, हम भी इनके साथ आदाब से पेश आवेंगे। अब तो वो अपने यसूक़ पर आप हमले कर रहे हैं, किसी तरह सबो शितम से बाज नहीं आते। हम सुनते सुनते थक गए। अगर कोई किसी के बाप को गाली दे तो क्या इस मज़लूम का हक़ नहीं है कि इसके बाप को गाली दे? और हमने तो कुछ कहा, वाकई कहा। व इन्नमा अमालु बिन्नियात। खाक सर गुलाम अहमद, 20 दिसंबर 1895। बड़ी मेहरबानी, आपने तसल्ली से सुनी। इस चीज़ पे तो आपको अप्रिशिएट करते हैं। नहीं, आप हमारे सब्र को दाद देते हैं। जी जी जी, मैं सब्र को वाकई दाद देता हूँ कि अब मिर्ज़ा साहब का जिधर जिधर मुखातिब यसू थे वो हज़रत ईसा थे, या वो जो हैं वो यसू थे जो खुदाई का दावा करते हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ, पर अगर आप मुझे ये भी बता दें कि आपने ये दो सफ़े कभी आपने अवाम को पढ़ के सुनाई या नहीं? हज़ारहा मरतबा। अब सुने बात, हज़ारों मरतबा। आपके सवाल का जवाब आने लगा। गुजारिश ये है असद साहब कि ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं ना, ये तुर्की ब तुर्की जवाब देने के लिए एक पंचर तैयार किया गया है जो कि इंतहाई घटिया और गैर मयारी पंचर है, जो 2 मीटर भी गाड़ी को चलने नहीं देगा और ये पंचर उखड़ जाएगा। क्योंकि इंजील ने या कुरान ने 2 अलग अलग शख्सियात नहीं पेश की, हाँ, एक ही शख्सियत के 2 किरदार पेश किए। उनकी 2 यानी अलग अलग सिफ़ात पेश की हैं। एक शख्स एक ही है, उसकी सिफ़ात यहाँ पर पॉजिटिव है, वहाँ पर नेगेटिव है। यहाँ पर उसकी जो सिफ़ात बयान की गई हैं या जो उसकी खूबियाँ या जो उसकी पाकीज़गियाँ और नेकियाँ कुरान में बयान की गई हैं, हम उनको ऑन करते हैं। लेकिन उसी शख्स की किरदार के अंदर जो बातें वहाँ डाली गई हैं, हम उनको ऑन नहीं करते। वो बातें हम मुहर्रफ और मुबद्दल मानते हैं, हम झूठी मानते हैं, हम गलत मानते हैं कि वो उनकी किताब है लेकिन उसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं वो दुरुस्त नहीं है। ये हमारा हक़ है ना कहने का। अगर हम उनको किताबों को मुहर्रफ और मुबद्दल ना मानते होते तो हम ईसाई होते। पहली बात, मिर्ज़ा साहब ख़ुद भी मोतरफ़ हैं कि ये किताबें मुहर्रफ और मुबद्दल हैं। कई जगहों पर उन्होंने लिखा हुआ है कि तौरात और इंजील ये मुहर्रफ और मुबद्दल किताबें, ये किताबें बदल चुकी हैं। इनमें जो ये इबारतें ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखी हुई हैं या साबिक़ा अंबिया के बारे में लिखी हुई हैं, ये हकीकत पर मबनी नहीं है। लेकिन ये इबारतें अगर गलत हो गई हैं, मुहर्रफ हो गई हैं, मुबद्दल हो गई हैं, तो इसका ये नहीं मतलब कि तारीख़ में कोई 2 शख्स थे। ईसा इब्न मरियम एक ही शख्स था, 2 नहीं थे। अब वो 2 शख्सियात पेश करके कि कुरान ने तो वो ईसा पेश नहीं किया जो इंजील पेश करती है, और इंजील जो पेश करती है वो शख्स ऐसा करता है, झूठ बोलता है, शराब पीता है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है। ये सारी बातें जो है ना, ये इसलिए घड़ी गई हैं क्योंकि अभी मिर्ज़ा साहब इसके आगे गालियाँ देने लगे ना उस शख्स को। इसके आगे जो गालियों का भंडार आपको दिखाई देगा और जो वो आर का गोला मिर्ज़ा साहब फेंकेंगे बड़ी गन का, उसके लिए ये तैयारी की जा रही, ग्राउंड हम वार कर रहे हैं मिर्ज़ा साहब, जबकि ये बात गलत है। इस पंचर की उखड़ने की दूसरी वजह मैं आपको बयान करता हूँ। यहाँ ये कहते हैं कि ये वो यसू है जो इंजील ने बयान किया। ठीक, 1 मिनट के लिए आपकी बात मान ली कि ये 2 यसू है ना, एक वो यसू है जो इंजील ने बयान किया, एक वो यसू है जो कुरान ने बयान किया। है नहीं ऐसा, लेकिन मुखालफाना गुफ्तगू करने के लिए, मुखालिफ को जवाब देने के लिए बिल फ़र्ज़ मुहाल उसको दुरुस्त मान के भी उसका एक नतीजा अख़ज़ किया जाता, वो मैं करने लगा हूँ।
बिल फर्ज महाल मान लिया कि ये दो शख्सियात हैं। मलका बरतानिया किसकी पैरोकार थी? कुरान वाले यस्सु की, कुरान वाले ईसा की, या इंजील वाले यस्सु की? किसकी पैरोकार थी? तोहफा कैसरिया में आपके मिर्ज़ा साहब ने लिखा हुआ है कि मुझे यस्सु से बड़ी मोहब्बत है, मेरे अंदर उसकी बड़ी वो शफ़क़त और मोहब्बत वो तड़प रही है, और मेरी रूह को पता नहीं क्या क्या उसके साथ निस्बत है। मैं यस्सु मसीह का एलची बनकर तुम्हारी खिदमत में मुल्तमिस हूँ, इल्तमास कर रहा हूँ। ये कौन सा यस्सु मसीह है जिसको मलका बरतानिया मानती है और मिर्ज़ा साहब उसके एलची बनकर उसको कोई मैसेज देना चाहते हैं उस किताब में? वो कौन सा है? अरे वो उस्ताद जी मैं थोड़ा बिजी होने लगा, मैं लो आता जो कंधा पर्दा ही फारिग कर सके आता हूँ, आके बात सुनता हूँ। एक ठीक सेकंड हो होल्ड, गया। थोड़ा होल्ड। मुश्किल है तुर्क इस्लाम दे अंदर लिखी कि ने तुर्क इस्लाम जी मौलाना अबुल वफा सनाउल्ला अमृतसरी वो फरमांदे ने सफ़ा नंबर 15 शिक नंबर 6 के अंदर हर एक कलाम के सही मायने वही होंगे जो मुतकल्लिम आप बयान करे या इसकी हैसियत मंशा और हैसियत के मुताबिक हों। ऐसे तो क्लियर हो गए। मिर्ज़ा साहब ने बिल्कुल क्लियर बता दिया कि मेरा मकसूद हज़रत ईसा इब्न मरियम नहीं, फ़र्ज़ी यसू है। सवाल अब ये पैदा होता है, जब फ़तेह मसीह ने इतना गंदा एतराज़ पाक नबी पे उठाया था तो आपके अकाबरीन में से किसी ने भी फ़तेह मसीह को जवाब दिया था, या वो फ़तेह मसीह की लाइन में खड़े थे? ठीक है, सवाल आ गया, मुझे जवाब जल्दी में देने दे, मुझे कोई बुला रहा है नीचे। असद साहब गुजारिश ये है, मैं इस बात का कायल हूँ कि मंतक का असूल है कि मुतकल्लम अपने कलाम को खुद ज़्यादा पहचानता है, वो खुद सही बयान कर सकता है वो क्या कहना चाहता है। उसको तो हक है वो जो चाहे बयान करे, लेकिन वो दूसरों को फोर्स नहीं कर सकता कि वो जो भी बयान करे लोग उसको तस्लीम कर लें। अगर उसकी बात लॉजिकल होगी मान लेंगे, ना लॉजिकल होगी हम मुस्तरद कर देंगे। तो ये पंचर है, ये लॉजिकल बात नहीं है, अक्ल से भी मुताबिकत नहीं रखती, नकल से भी मुताबिकत नहीं रखती। इंतहाई घटिया बात है जो मिर्ज़ा साहब ने कही है कि ये दो शख्सियात हैं। भाई अगर दो शख्सियात हैं तो जिस शख्सियत को आपने इतनी गालियां दी उसी शख्सियत के आप एलची बनकर मलका बरतानिया को लिख रहे थे। ठीक है। मानना पड़ेगा कि ये एक ही शख्सियत है, और फिर शख्सियत भी आम नहीं है, अल्लाह के सच्चे नबी हैं। उनके बारे में इतने गंदे अल्फाज जो यहाँ इसके आगे ही, इससे आगे 14 सफ़े जाएंगे ना, 388 सफ़े से आगे 388 से अगला सफ़ा 389 सफ़े पे लिखा हुआ है कि जब उस फाहिशा औरत ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपने बालों से उनके कदमों को साफ किया, तो एक तो ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह शराब पीने की आदत, ऊपर से जवान कवारे, और ऊपर से वो फाहिशा औरत उनके पैरों को छू रही थी। तो ला महल्ला मानना होगा, क्योंकि इसकी दलील नहीं है कि जुम्बश ना ली होगी, शहवत ने जुम्बश ना होगी। लानत है तुम्हारी ऐसी सोच पर। ठीक है भाई वो यस्सु कोई दूसरी शख्सियत है ही नहीं ना। अगर वो कोई दूसरी शख्सियत है, फुलना शुरू हो जाते हैं, खुद सुनते लो वो फिर बाद में आराम से इस मौजू पर बाद में बात करते हैं, क्योंकि मुझे कोई नीचे बुला रहा है, तो बेहतर होगा उसी तरह मुश्किल आराम से फोन जाके कोई बंदा आपको कोई सख्त लफ्ज में जवाब दे और आपकी चीखें फिर निकले। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। बहरैन साहब आप तो चले गए। बहरैन साहब मैंने आपसे एक सवाल पूछना था। बहरैन साहब वापस तशरीफ लाएं प्लीज। आपने यार हमें वक्ता ही डाला होता है, जरा आपको भी थोड़ा सा वक्ता डाला जाए। अगर बंदा बहरैन साहब नुते चुके, जरा बहरैन साहब की थोड़ी क्लास लेनी है। बाकी यार आमिर भाई तो चले गए नहीं, मैं गुलूफ कह गया सा, लगव कहना चाहता सी मैनू ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ थी, लगव या लगूफ जो भी उर्दू का लफ्ज होता है। बाकी नदीम परवेज साहब, बिलाल साहब, ईओ वाले भाई तुसी भी कोई गल कर लो। लो जी बहरीन साहब आ गए ने जी। बहरीन साहब अस्सलाम वालेकुम पप्पू। बहरीन साहब मैं अगर जान की मान चाहूँ तो आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ?
बात तो तुसी आना नहीं, लेकिन बिस्मिल्लाह करो, पूछ लो। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो आप मिर्जा साहब की जो तहरीर पेश कर रहे हैं, और वो ये जो आप इससे जी निकालना क्या चाहते हैं? वैसे आप मिर्जा साहब को तो मेरे ख्याल में नहीं मानते ना, क्योंकि आप तो हमारे अहले तशरीफ मैं भाई नाम हैं। ठीक हो। जी 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 बिल्कुल, मैं कभी भी जो बात है आप उसे कौम के सामने पेश कर दें। कौम की मर्जी है, वो जोन सिरा अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहे वो हिदायत याफ्ता हो जाएगा, जिसे रोकना चाहे उससे कोई हिदायत नहीं दे सकता। भाई, एक आपने शख्स हिदायत ने देनी है, आपने हिदायत देनी है। आप अपने नहीं, इमामों की बात करें, अपने बुजुर्गों की, अपने जो मैं आप बुजुर्ग हैं सुन जो तो लेना, हैं, ये वो मिर्जा आपके साहब लिए की बात आप मोतबर नहीं है ना। कैसे ले रहे हैं? जी हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट फेवरेट टॉपिक जो उस्ताद मोहतरम का है वो रूहानी ख़ज़ाइन ही रहता है। तो मेरे तक भी एक बात पहुंची थी, तो मैंने बेहतर समझा कि यहाँ पे एक बात आके पूछूं, उसको क्या कहते हैं मेंशन करो, उसका सवाल कर लिया जाए। उन्होंने आगे जो है कहा कि हम नहीं मानते, हम एक ही शख्सियत मानते हैं, जबकि उन्होंने मुतकल्लिम ने खुद बता दिया है कि हमारा मकसूद जो है वो फ़र्ज़ यसू है, ईसा इब्न मरियम नहीं। वो तो अल्लाह के जो पैगम्बर हैं, कुरान में आए हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, जिन्होंने शरीयत मुसव्वी के ऊपर अमल किया। इतनी सी बात है। लेकिन अगर किसी शख्स ने गाली दी नहीं और मैं किसी को जाके बोलूँ ये पप्पू मलिक मुझे गालियां दे रहा था, फिर गालियां देने वाला मैं होऊंगा, जी 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 आप मैंने नहीं। मेरा आपसे एक सवाल है, शख्स क्या ने आपको लगता है कि मिर्जा साहब ने अपनी किसी किताब में कोई गाली नहीं लिखी? आप समझते हैं ऐसी बात को? भाईजान, मैं कह रहा हूँ लिखी हो ना लिखी, लेकिन हजरत ईसा उनका मकसूद फर्जी यसूद। मुझे गालियां दे लें सो आप माशाल्लाह सारे मुसलमान भाई सो कॉल इजमा जो है, मैं तो इजमा से बाहर हूँ आजकल, ठीक है ना। कुछ इजमा के अंदर है, कुछ इजमा के बाहर है, ठीक है। आप वो भी सारा दिन आप भी जो ज़बान यूज़ करते भी हैं, भाई जो हमारे हैं ना, वो भी जुमा के अंदर ही हैं। अभी तक तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है नहीं नहीं है, अभी पता नहीं है, लेकिन उस्ताद साहब से पूछ लेना। नहीं अहले तशरीफ भाई बहुत भी हमारे बहुत अरसा हो गया मैं इजमा से बाहर। नहीं अभी जुमा के अंदर हाँ वो हैं। सारे हैं, आप बस भाई आए, आप बस मैं इजमा से बाहर हूँ। करना चाहें। वालेकुम सलाम। मतलब बारह है, मुझे हैरत तो ये कि चलें आप ठीक है पप्पू जी मलिक। जी 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 चले जी सही जी आप बोलिए। जी ये भाई कह रहे थे कि उन्होंने फर्जी मिस्सी, अगर इनको ये दिखा दिया जाए कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने यसू और ईसा अलैहिस्सलाम को एक ही कहा है, तो फिर ये चले गए हैं, बस इतना ही था। और आबिर भाई फिर आपने आना था, तो उनको पता तो था कि हार्ट सर्जन आ गया है, सर्जरी वाला बंदा आ गया, तो किधर किधर बैठेगा बंदा अगला? बाकी सुनाए आबिद भाई, आपकी स्टेशन ठीक है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है पप्पू भाई, आप सुनाए मोहतरम, ठीक है? जी अल्लाह का करम है, एहसान है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आपकी बातें सुनते रहते हैं। डॉक्टर डेरिक भाई नीचे आए हैं, उनको कॉल यार डाल दें डॉक्टर डेरिक अस्सलाम भाई। वरहमतुल्लाह। और आबिद भाई यकीन माने, मैं आपके सामने आपकी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन यकीन माने वल्लाही जो टिकटॉक पे जो हमारे भाई हैं ना, आपकी इज्जत मेरी नज़रों में बहुत ज़्यादा है। आप उन कुछ गिने चुने भाइयों में से हैं जिनकी मैं बड़ी दिल से इज्जत करता हूँ, यकीन माने वल्लाही। जी पप्पू भाई आपका ये जो बहुत बहुत सिस्टर आई शुक्रिया हैं कि इनसे आपका थोड़ा सा वक्त पूछ निकाला। लें। आबिद भाई ये जो आई हैं ना सिस्टर, इनसे थोड़ा सा पूछ लें, और फिर वो नीचे है जो है ना मिर्जाई वगैरह, वो नीचे बैठे हैं, उनको कॉल डालेंगे। ये सिस्टर आपका कोई सवाल है? जी नहीं। अच्छा ठीक है, तो आप महसूस ना करें, आप नीचे बैठे और ठीक है, बहुत अ, शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्बुल भाई अस्सलाम वालेकुम। अभी कोई ना कोई आएगा, वो जिनके यहाँ लाल पर्ची होती है ना, तो उनको उठा लेंगे। जी आबिद भाई आप बात जारी रखें। ये मलिक इमरान साहब नीचे डॉक्टर होली स्पिरिट साहब आए हैं, अगर आप बुरा ना मनाए तो डॉक्टर साहब को उठाएं, उनसे भी कोई इल्मी बात की जाए। उठाएंगे, क्यों नहीं उठाना भाई। कि डॉक्टर डेरिंग भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आपने डीपी चेंज की है, मैं आपको फॉलो, ये मैंने आपको रिक्वेस्ट डाली है, मेरे ख्याल में शायद आपने ब्लॉक किया हुआ है, नाम तो आपने डेरिंग रखा हुआ है, लेकिन चले कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। तो टिंडे आ जा मुँह से, आ जा यार, मेरी बरात थी, मेहनत तो अपनी बरात चुकता ही नहीं है। बाकी जिया भाई अगर जान की मान चाहूँ तो आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? ज़ाहिर है आप भी हमारे पढ़े लिखे शख्सियात में से एक शख्सियत हैं आप जिया भाई, आपका एक मौक़िफ़ लेना था, एक वाक़ा जो लास्ट वीक हुआ है पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, तो वैसे मुझे वो आपका पता ही है कि आपका मौक़िफ़ क्या होगा, लेकिन फिर भी
ابھی وہ آئے, ابھی وہ کنیکٹ ہوئے ہیں. تو سوال پپو والے پہلے یار بندے دے نال سلام علیکم دا کر لئی کر آواز تک وہ آوے صحیح. السلام علیکم اپنا ڈاکٹر ڈیرنگ بھائی. آواز اشنی بھی ڈاکٹر ڈیرنگ بھائی. ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب کا شاید وائی فائی ڈاؤن ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ویسے ماشاءاللہ کافی آپ کو چندہ اکٹھا ہوتا ہے, تھوڑا سا گھر پہ بھی اچھا سا وائی فائی لگوا دیں بک نہ کیتے گھر پپو, بکواس نہ کیتے گھر یار. اچھا یار قوم کی خدمت میرا کہہ رہا سیدھا ہوں بچہ ہے یار. اے دس بھائی قوم کی خدمت کر رہے ہیں وہ, ان کے پاس اچھا نیٹ ہونا میرا چاہیے. سیدھا بچہ ہے, ادھر جھکتا تھا میرا سیدھے نہیں بچے جگت نہیں مارا میرے بھائی, میں کہہ رہا ہوں تو کہیں ہیں ڈوب دا اصل بچہ. نہیں ایک منٹ, دیکھیں ختم نبوت کے مجاہد ہیں. اچھا کا بواسیر بن کر بےغیرتی نہ کر, کتا پن چھوڑ دے پپو. پتہ نہیں تجھے کون سے کیڑا نیچے اندر سے کاٹتے جب بڑے لوگ بیٹھو کتے کی طرح بھونکتا ہے. تیری ماں کی چارپائی چوراہے پر تھی, اب تو مجھ سے کیا سننا چاہ رہے؟ خنزیر آدمی, خان بھائی نیچے سسٹر سن رہی ہے, انسان کا الفاظوں کا بچہ چناؤ بن. اچھا کریں. خان بھائی نیچے سسٹر بیٹھی ہیں, الفاظوں کا چناؤ اچھا کریں. یار خدا کا خوف اس بندے کو نہیں ہے, بھونک کرے جب جس بروڈ پہ دیکھو اس کے اندر کیڑا ہے, وہ نیچے سے کاٹتا ہے اس کو, یہ اچلتا رہتا ہے, بواسیر ہے اس کو منہ کی, بہت بڑی بواسیر ہے. پپو تو میرے پاس کسی اور بروڈ پر آ, ابابیل کی بروڈ پر آ, تیرا میں کیڑا نہ ماروں نا. یار ملک عمران بھائی مجھے بتائیں, میں نے کہ غلط بات کی ہے کہ اگر اچھا وائی فائی آپ لگائیں گے تو قوم کی خدمت زیادہ اچھے طریقے سے کر سکیں گے, اس میں نے کیا بری بات کی ہے یار. تو میرے خیال میرا سیدھا بچہ ہے پپو ملک. کبھی کبھی ہمیں نظر آتے ہیں, کبھی کبھی مارنا یار. تو میرے خیال ہے تو اچھا چلے میں یہ کسی ختم نبوت مجاہد کو بھائی کو کہتا ہوں کہ ان کو اچھا سا وائی فائی لگوا دیں پلیز, یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر ڈیرنگ بھائی آواز اشری بھی ہے میرے خیال ہے مصروف نہیں. ملک عمران بھائی مسئلہ پتہ ہے کیا, یہ جو ہمارے بڑے بڑے بھائی ہیں نا, ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب ہوگی, سید ظفر اللہ شاہ, ملک میری برار دیتے بک بک نہیں کرتے. یار میں بک بک یار سن تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, میں آنکھیں بھائی عامر دی نہیں لگنا. چلو یار میں میوٹ کر دیتا ہوں. ویسے ایک افسوس کی بات تمیز سے ہے, دائرج رہ کہ جو سوال تیرا ہے تو کر. خدا کی قسم اگر میں نے گالی دی تو آپ مجھے نیچے پھینک دینا, میں نے بدتمیزی کی. میں صرف ایک بات کر رہا ہوں, دیکھیں وہ ڈاکٹر ڈیرنگ بھائی ماشاءاللہ دین کا کام کر رہے ہیں, رد قادیانیت کرتے ہیں 12 گھنٹے, جاب شاپ میرے خیال میں کوئی نہیں کرتے وہ, تو ظاہر ان کے گھر کا بھی خرچہ ہوتا ہے. الحمدللہ زمیندار ہے پپو ملک, تو تک کو بھار ملک ہے تو زمیندار ہے. زمیندار واللہ علم آپ کہتے ہو تو میں مان لیتا ہوں, لگتا تو نہیں وہ زمیندار نہیں, لیکن بات یہ اگر زمیندار بھی ہے تو تھوڑا سا زمین بیچ کے تو جھوٹ موٹ دا ملک بنے ہوئے ہیں. اچھا یار اچھا سا وائی فائی بھی ہے, کہہ رہا ہوں کوئی بندہ ان کو لگا دے. پپو ملک تو انان دے ویزے تے آئے ہوئے ہیں کہ نہ سو یار آپ پرسنل ہو رہے ہو میرے بھائی, مرزائیاں دے ویزے تے تو آئے ہوئے ہیں. لو جی سبحان اللہ یار. بہرحال میں میوٹ کرتا ہوں, آپ بدتمیزی پہ آ جاؤ گے. پھر میں یہ کہہ رہا ہوں, اچھا میں نے کوئی غلط مشورہ دیا ہے بندہ, وہ بھائی اسکول بنا رہے ہیں, وہ چندہ لیتے رہتے ہیں لوگوں کو کھلے کر کے, تو بھی دے دے, تو تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں اللہ کا بھی حکم ہے, آپ اپنے دین پہ لگا سکتے ہو, یہ الاؤڈ ہے. اگر یہ گھر میں وائی فائی اچھا لگوا لیں, اچھا موبائل لے لیں, تو اس چندے میں سے یہ الاؤڈ ہے, اسلام اجازت دیتا ہے اتنی, تو بے شک کسی عالم سے آج ہٹھا تھلے نہ بیٹھیاں ہمنا نہ سسٹراں. پپو ملک کیوں یار دماغ دی ایویں دئی بنانا یار. تو سوشل تے پال رہے ہیں, تو عیسائیاں کو سوشل لے رہے ہیں, چاہ قرآن جی تو نہ لیندا. یار میں کہتا ہوں اگر چلو تم قرآن اٹھاؤ کہ میں سوشل لے رہا ہوں, پھر میں قرآن اٹھاتا ہوں. پہلے تم اٹھاؤ, تم نے الزام لگایا نا, جو قرآن اٹھا کے تو سوشل جڑا ہے یا اپنی قرآن اٹھاؤ کہ پپو ملک سوشل لے اپنی مدام تیری کام کر دیے, تو اپنی مدام کی کمائی کھا رہے ہیں, تو لوگوں نے بک بک بھائی میدام کی کمائی کھانا حرام ہے. مجھے بتاؤ اگر کسی کی بیوی جاب کرتی ہے کوئی حرام, سارا دن گھر رہتے ہو تم, سارا تمہیں کیسے پتا ہے؟ اور وہ بھائی میں ایک کیس کا ملک عمران بھائی آپ کی انفارمیشن کے لیے میرا ایک کسی بندے کا سالم لگ جائے. میری وائف گوری تھی, میں نے اس سے کام نہیں کروایا جب تک میں تھا, میں نے اس کو میں نے گھر بٹھایا. پھر تو ایک پاکستانی نو لے کے ودا پتہ نہیں کہندے کول جوباں کرویندا, منہ ودا کھونا شرم حیات نہیں آندا. رنا دی ہاتھ دی کمائی کھان والا ایتھے لوگاں کہندا چندا کچھ شرم ہوندی یار, کو حیا ہوندی پپو ملک. تو آپ خود سوشل جڑا لے کے کھا رہے ہیں, ایتھے لوگاں نو کہندا چندا کھا رہے ہیں.
ये बंदा बहुत जगहों पे ना बकवास करता है, तो इसलिए बोलना पड़ा मुझे। नहीं तो वो थोड़ा सा चुनाव अल्फाजों का अच्छा रखे, क्योंकि नीचे सिस्टर सुनती हैं तो हमने कोई गालियां देने के लिए तो ब्रांड नहीं लगाई। वो पप्पू मलक तो वो तो है ऐसा। शर्म नाम की तो पप्पू में कोई चीज ही नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर डेरेक भाई, आप मौजूद हैं? आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जनाब मलिक साहेब, इमरान मलिक भाई, क्या हाल है? मलिक इमरान साहेब अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। और मेरे ख्याल में कि मसरूफ़ है, पीछे चले गए भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी क्या हाल है आपका खान साहेब, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान है। आपने जो पप्पू को कहा है बहुत दिल खुश हुआ है, वो इसी काबिल है, चाहे सामने है या नहीं सुन रहा है कि नहीं, लेकिन वो बाज नहीं आता। हर वक्त वो चीज़ छेड़ता है जहाँ पे पहले ही ज़ख्म हो ना बंदे को, तो वहाँ उंगली देगा कि इसे तकलीफ़ हो, बस और कोई काम नहीं उसका, सिर्फ शरारतें करने आता है। कोई काम की बात उसने कभी नहीं की, वो जो पप्पू है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने भी जो जवाब दिया बिल्कुल उसूल के दायरे में दिया, ताकि उसको बुरा भी ना लगे। जी अच्छा किया आपने, मैं कहना चाहता हूँ पर कहता कभी नहीं, आपने बहुत अच्छा किया दिया जवाब, अच्छी बात है। मैं आज एक हवाला पढ़ रहा था यूसुफ भाई। जी जी सुनाए। किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 12 सफ़ा 231। जी मेरा शाम पे लिखते और तूने मेरा नाम कुत्ता रख दिया। और मेरा ये जो आपने बात सुने, ये जो आपने कहा ना मिर्जा सांप, ये बहुत बढ़िया काम है। जी मिर्जा ये साहब, ये मिर्जा सांप, वाह अच्छा जोड़ लाया आपने, जी जी जोड़ वो मिला लिखते दिया। हैं जी कि तूने मेरा नाम कुत्ता रखा और गालियों से मेरा मुंह भर दिया। बस तेरी मिसाल उस आदमी जैसी है जो कुत्ते की तरह भौंकता है। जी तो ये मैंने कहा चलो आपके सामने पेश ही कर दूं। नहीं अच्छा किया। वो तो वो भी मेरा हाल लिखा हुआ, वो करता है, ये भी कभी सुना है मैंने किसी एक और हवाला पढ़ रहा था, क्योंकि मिर्जा साहब शाम को तो बीमारी थी एक चेस्ट की ना। से। जी तो मिर्जा साहब ने उसके इलाज के लिए दवाई भी बताई, अगर आप तो